warena jam kambe ani INPF ce nana kanu mininga banyi koloshi furanchola ani kibara munu no soro hajense population e banyi koloshi kwenga anso mama banum seito wani je to ko madam Cham Mariam Cham be barake INPF ma sibu jana ne to ko bi matukonade be barake sibu ne jana so mare na uli mena sama na mininga na fonia do la banyi koloshi ka et savoir quelles sont les types de méthodes de prévention contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Faire du même au boulot, boutique ni besega laxi kono va parler matona volé à ton avis. Et au niveau ni ngali jana ni ko ko faire no comme c'est qu'à fort ina fa bangi kolosi fero o do be tali ke fere kunta la suru ani ko da jam jam ko fere kunta la suru ani jam jam ni ko da do fo ai o fere kunta la jani suru mani nunca zam fay fere kunta la suru manu o do milieu scolaire era la na fo condom bara préservatif élève chama kan ko do a do be na fa pilili be meta do do fraxeni do be na fa pigiri ya olu fere kunta la surunye fere kunta la jambe talike almeti kiseni donc il va faut que sans sabata wala sans duruta pula ale ne munani akila okanga fere ke ayo jabi jabi o temene ko fe quelles sont les différentes méthodes de planification ngali njara ne ko sebe et les différentes méthodes de planification familiale o talike fere sabarela bakuru ba fere ba donc ko faire kuntala sur une courte durée ani longue durée jam jam ani bada faire o faire ça va vous faire nous faire to ko fayana ina fo kuma na chugo mina ko courte durée o lié bangi ko la faire minu kuntala da sur par exemple ina fo pilule o beta do me kana nyina ina fo pigirini kalo sabata bola kalo flata bola condom nunu bola utilisation chien kele et au lieu faire contre la surnom doy contre la jam donc yo fana fo mo jardin aller almetic seni de 5 ans implant non fana be o fana almetic seni qui c'est kele ne bala 3 ans ka fara munu nani anko ko de do ba fo ko stable aller be do wolo nugu sokono donc o dépend fo 100 ans o santan fla fana fura na fay ya fama ya do sankiri ja sanfla ya ni mako jora ka bo ibabo mais bada fero o do bi dépend hakli jaga boka ya fama parce que no du boray kama o ti siga remplacer bi ya fama donc nan ko lu ma wolo nugu yelamani ale ni cheuta nango vasectomie ligature des trompes en vasectomie olu de bada fere méthode permanente ni wakati na kuma cha mekuni awa fere nuke ko aldengo gele na bora dente soro do ba fo ko be boya abi do fasa dente soro do kuma me bolo wala se on ma se famille soro ko la to ko aba do ana ko me ko o docteur me rete so alikado ko passe kama akuma cha ya me na ko ba famille do soro ali terme solo rimerudi ore la INPF na no qualité bi ama amba fodi na nya do ila amana effet secondaire fin kila qui commence ki kana nyafo quartier da rendez-vous ba nu che et puis anga mogo be sigidala meno me kuna fonu jelo ndi nangolu ma ko père éducateur ASVC ufana be ya donc ali e docteur Souero oluni INPF partenariat ba no luche donc il voulait la kataga kuma na effet secondaire non kila ya expliquer solution so mais o kana mo kuma mais rimeru de duka do ba foere do almetini ya do tegala tarafon sina abe tagama be wa ka soro ate wa ya do rom na don chugo de duka o de la mo qualité ya do rom na do rom ni mo ko jora ni ko ba bo akila ye famille. Quels sont vos différents canaux de distribution? Canal du même bon boulot
a bɛ se k'a ka produit ninnu distribuer cogo min fɛ est ce que a ni clinique dɔw de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que a bɛ produit ninnu bila clinique dɔ la mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ minnu na ka sɔrɔ a ma se aw yɛrɛ fɛ yen. Quand ninnu bɛ tali kɛ d'abord ANPF la yan point de prestation de bɛ yɔrɔ bɛɛ i filɛ nin ye so min yɛrɛ kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko clinique fixe donc sigiyɔrɔ bɛ ANPF la o mana bɔ yen des fois an bɛ stratégie avancée kɛ ka bɔ yan ka taa dugu ni dugu ka taga tɔgɔda dugu la o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ stratégie mobile kɛ an bɛ taa an bɛ segin an bɛ taa an bɛ segin o stratégie mobile an b'olu kɛ et puis clinique minnu fɔ franchise sociale bɛ ANPF partenariat dɔ de b'an n'u cɛ i n'a fɔ INPS ninnu ɲɔgɔnnaw ani clinique bɛ yen u ka ca an tɛ se k'an da don a bɛɛ la ka fɔ o franchise b'an ni ɲɔgɔn cɛ père éducateur fana b'an bolo denmisɛnnin minnu joli ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ dugu kɔnɔ u bɛ ANPF ka message passer ni mago jɔra bange kɔlɔsi fɛɛrɛ fɛn o fɛn la fɛn o fɛn service fɛn fɛn bɛ ANPF bolo parce que an dɔnnen don ni bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ye mais o kɛrɛfɛ baara wɛrɛw bɛ yen an bɛ min kɛ n'an ko service intégré o dɔ ye ka CPN kɛ ka liminanbo furakɛ infection ka dépistage cancer de col kɛ dépistage VIH k'o fana kɛ i y'a faamu ani violence minnu bɛ kɛ an bɛ yan nɔ ka n t'a dɔn k'olu bɛɛ kɛlɛ i y'a faamu donc an ka baara bɛ tali kɛ fɛn wɛrɛw kan min tɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ fana ye. Segu Media b'i fɔ i ka kunnafoni na. K'an yɛrɛ ani cɛ ani baraji a k'an ye kuma bɛɛ a ka to ka wuli ka n'aw ɲininka a b'a to population bɛ bɔ an ka kow kalama. Allez, merci à toi. Aujourd'hui, an kun nana ANPF la kanu bila baro dɔ ye bange kɔlɔsi kuntala fɛɛrɛw la k'a lase population tulo. An bɛ Ala